बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह बख्शे हमारी एक खाला थी जो सियालकोट में रहा करती थी। मतलब हमारा बचपन से ही छोटे छोटे होते से ही उनसे बहुत प्यार और लाड, और जिस तरह खालाएं जो होती हैं वो रवायती खाला जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने भांजों से और अपने भतीजों से। वो खाला का एक फ़िक्रा जो है वो अब तक हम दोहराते हैं और बड़ा मशहूर है हमारी अगली नस्ल में। कि खाला जो होती थी ना वो जब कहती थी, ले ले भैणा मैं तेरी ऐत लेके आई हूँ अल्लाह दी सौ रियायत लेके आई हूँ। और रियायत जो थी ना वो खाला के मुंह से वो खींच के कहती थी। और मुझे खाला इसलिए याद आई कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त बड़ी रियायती निरखों के ऊपर जंग लड़ रही है, यानी मिलियंस ऑफ डॉलर का उनका जो भारत का निज़ाम है उसके लिए चंद हजार 35,000 ते 25,000 के जड़े इलाज लभे हुए ने सी हैं। और ऐसे ऐसे इलाज है आप उसे जुगाड़ भी नहीं कह सकते। मतलब ऐसे ऐसे वो परफेक्ट बैठे हैं इस पूरे अमल के अंदर कि हम उसे जुगाड़ भी नहीं कह सकते। मैं आपको उसकी ताज़ा तीन मिसाल देता हूँ, और वो ताज़ा तीन मिसाल ये है कि हमने जम्मू के अंदर भारत का S-400 जो निज़ाम है वो उसका बेड़ा गर्क किया है। जब बेड़ा गर्क हो गया अल्लाह वालों सानू की पता था भाई, ऑफिशियली तो यही कहा गया कि जी मकामी कोई ग्रुप जो है उसको पड़ गया है, ठीक है, उसने कर दिया है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अगर जो भी कह रहे हैं, अब आप अंदाजा करें कि जो ड्रोन है जो S-400 निज़ाम है वो, मेरा मतलब है कुछ सस्ता थोड़ी मिलता है। ठीक है, भारत के पास 4 बैटरी हैं जिसके ज़रिए वो पूरा पाकिस्तान का मशरकी बागल कवर करता है। तो ये उसकी दूसरी बैटरी है जो कि जम्मू के अंदर डिसेबल हुई है, जो कि कहा जा रहा है कि वहाँ के कोई मुकामी ग्रुप है जी उसने इसका बेड़ा गर्क किया। अच्छा जी, 7 और 8 की दरमियानी रात को हमारे बेटों ने भावलपुर सेक्टर से अपना ड्रोन जानिसार 2 लॉन्च किया, जो कि उधमपुर में मौजूद S-400 को चेक करने के लिए गया कि एकीकरण है। अब ये जो जानिसार है, ये वो ड्रोन है कि अगर ये दुश्मन इसको हैक कर ले तो ये खुद को ब्लास्ट कर देता है, फट जाता है। ठीक है, दुश्मन के हत्थे नहीं चढ़ता। जैसे ही S-400 की लोकेशन इसने ट्रेस की और वापस बताया कि जी ਇੱਥੇ जे S-400, वो भी तो सेंसिटिव सिस्टम है ना, वो ऑन हो गया। मैं क्या कि ऐसे सानू किसी ने लोकेट कर लिया है, वो तो हमारे सिग्नल भेजी जा रहा है पीछे, उन्होंने भी पकड़ लिया तो वो एक्टिव हो गया, ठीक हो गया। और जनाब अ, अब जैसे ही एक सिस्टम इनका ऑन होता है वैसे ही इनके चारों सिस्टम ऑन हो जाते हैं। लुधियाना में भी थी जी इनकी कोई बैटरी, वो भी लॉन्च हो गई, उसको भी हमें पकड़ लिया। अमृतसर में 2 थी, वो भी एक्टिव हो गई, वहाँ से भी सिग्नल निकलना शुरू हुए। हमारे जो सिस्टम थे उसने वो सिग्नल पकड़ लिए, ठीक है। और जनाब अल्लाह आपका भला करे, जब पता चल गया कि यहाँ यहाँ पे ये बैठी हुई हैं, तो वो एक लेम डक है ना, बतख है, उसको जब चाहेंगे शिकार कर लें। और मुर्गाबियों का शिकार तो आपको पता है कि ये पंजाब के इस हिस्से के लोग जो हैं, वो बड़े शौक से करते हैं जाके, ठीक है। और अच्छा, मज़े की बात ये आप अंदाज़ा फ़रमाइए कि बाद में इस सिस्टम से 3 मिसाइल फायर किए गए, 3 प्रोजेक्टाइल, बल्कि मेरा ख्याल है इनसे तो 2 ही हुए होंगे, एक तो पृथ्वी था। अब पृथ्वी का पाकिस्तान पे फायर होना बड़ा सिग्निफिकेंट है, और उसकी वजह ये है कि पृथ्वी जो है वो एटमी हथियार कैरी कर सकता है। तो यूँ आप कहें कि भारत ने पाकिस्तान पर एटमी हथियार दागने की मशक कर ली है तो बेजा नहीं होगा। वो पृथ्वी पाकिस्तान के इलाके में आके गिरा है, अगरचे उसको हमने खुद गिराया, खेतों में आया, कैच कर लिया, उसका दिमाग फट के उसे कहा कि मियाँ इधर को गिरे, तो वो इधर को गिर गया। 2 मिसाइल उन्होंने मारे हैं जी। और इन दोनों मिसाइलों को पाकिस्तान ने बड़े आराम से पकड़ के ज़मीन पे रख लिया, और रूस के दिफाई अताशी को जाके चेक करवाया कि भाईजान देख लो S-400 ही है, और उन्होंने तस्दीक की कि यस ये S-400 ही है। और ये S-400 नहीं गिरा, ये हमारा बेड़ा गर्क हो गया। रूस के दिफाई अताशी ने साथ में ये भी कहा आंखों में आंसू ला के, ये S-400 नहीं गिरा, ये हमारा बेड़ा गर्क हो गया। अब कोई S-400 नहीं खरीदने लगा।
اب ترکی جو ہے وہ بھی نظر ثانی کرے گا. ترکی نے بھی روس سے ایک S-400 خرید لیا تھا. اب کوئی اپنے فضائی دفاعی نظام کے لیے S-400 نہیں خریدنے لگا. جس طرح کتی بنایا ہے پاکستان کی فوج نے S-400 کو, یعنی دیکھیے وہ اتنا ڈیٹیلڈ سسٹم, اتنا تفصیلی نظام کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے آرٹیکل کو لے کے اور بڑے سے بڑے جہاز کے خلاف مدافعت فراہم کرنے کا دعوے دار تھا, اور اس کو کس طرح پہلے 25,000 روپے کا ایک خودکش ڈرون بھیج کر اس کو بے نقاب کیا. اس کے بعد پھر وہاں پہ نظر رکھی ان جگہوں کے اوپر کہ یہاں سے اڑے گا تو اس کا مطلب ہوگا S-400 نے مارا ہے, اور جیسے ہی S-400 نے مارا تو پھاڑ کے تلے کا. اور وہ اپنی طرف سے چھوڑ کے نا وہ میزائل تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے, جشن منا رہے تھے. وہ لمبیاں لمبیاں اونچی اونچی اب کلگیاں والیاں پگا باندھ کے ناچ رہے سن. تو ان کو چیک کروا رہے تھے وہ متعلقہ حکام کو کہ یہ آپ کا ہی نظام تھا جو آپ نے ان نلائکوں کو دیا ہوا تھا. راج کے نلائک نے ایمان سے. اب تو خیر ہم نہیں کہہ رہے, اب تو وہ فرانس کا جو چینل نیوز 24 ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کھیر پکا کے کن کتوں کو ڈال دی. مطلب ان کا یہی ہے کہ یہ ہم نے اتنی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی جو تھی وہ کن گوبر کھوروں کے حوالے کر دی ہم نے, کہ ہم نے یہ کھیر بنا کر, وہ کیا ہے نا میاں محمد بخش صاحب نے کہ خاصاں دی گل چنگی نہیں ہے آما آگے کرنی, مٹھی کھیر پکا کے محمد بخشا کتے آگے ترنی. فرانس نے کھیر پکا کر, میٹھی کھیر پکا کر, اچھا جس وقت میاں محمد بخش صاحب تھے اس وقت یہ چینی کا دور نہیں آیا تھا نا, اس وقت خاص طور پہ رو کی کھیر ہوتی تھی. جب گنے کا فصل آتی تھی تو پھر اس میں سے وہ رس نکالا جاتا تھا, اور رس کو سیدھا پھر کھیر میں لے جایا جاتا تھا کسی عمل کے بغیر. تو بڑی کمال کا اس کا ذائقہ ہوتا تھا, ہم نے بچپن میں کھائی ہوئی ہے. ہمارے تایا جی ہوتے تھے, تایا فتح محمد, دوسری اور پہلی اور دوسری دونوں جنگ ہائے عظیم انہوں نے لڑی ہوئی تھی. تو تایا جی کیا شخصیت ہوں گے. تو پھر قیام پاکستان کے بعد وہ فوج سے ریٹائر ہوئے تھے. اس وقت دنیا کا ہر وہ ملک جس نے بھارت کو فوجی اور یہ ٹیکنالوجی دے رکھی ہے, وہاں پہ باقاعدہ صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے, اپنی مارکیٹ ہی ڈاؤن کر دی. مطلب یہ جنریشن یا یہ ریسرچ کی یا ٹیکنالوجی کی یہ جنریشن تو ان کی فارغ ہو گئی. اب وہ نیکسٹ جنریشن لائیں گے, اس میں یہ والی خامیاں دور کریں گے. ایک خامی اور دور کیجیے گا, اور وہ خامی ہوگی کون سی بھلا؟ وہ خامی ہوگی کہ وہ آپ نے پائلٹ بدلنے نہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں, اور یہ تو آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ رافیل کی جو ٹرینر پائلٹ ہیں ان میں سے زیادہ تعداد پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ پائلٹ کی. بتا دینا اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.